Eh? Sorry. Hello guys! So for today's video, muhimo may atong friend na sayaw ni Elias. So, mao na ang ako mga friend! Hi! So abangan ko ang video tanawan ni karon kay grabe ang among kaagyan ni nato may pa-behind na scene ni pakita sa inyo ha. So, wala mo nang utana no pero Bata na kay mi, oh. tanawan yung Among among tuhod guys, style. oh. Sakit na kayo. So, abangan nyo ang aming Talang among Ilyas. video. Garang among Ilyas mga inday. Sa mga mga friend, na mga sila pa yung plano kami nga friend pero sinireklamo. Let's go! Mamalipili, sabak habili, sabak habili, sabak habili. 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 Mamalipili, sabak habili, sabak habili. Mamalipili, sabak habili, 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 sabak habili, sabak habili. Mamalipili, sabak habili. Maganda ako pamipilian. Hoy, kayo sa matuloy mo pag naog, day! Okay ra ka? Yung sa rin yung pag naog! Ah! Talo! Day!